নিউজ টুডেতে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি রিক। দেখে নিচ্ছে এই মুহূর্তের বিশেষ কিছু খবর। ভারতরত্ন সম্মান পাচ্ছেন লালকৃষ্ণ আডবাণী। সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আডবাণীকে ফোন করে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে খবরটি জানান মোদী। আডবাণীর সঙ্গে দুটি ছবি পোস্ট করেছেন মোদী এবং তিনি লিখেছেন, আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে শ্রী লালকৃষ্ণ আডবাণীজিকে ভারতরত্ন সম্মানে জানানো হচ্ছে। তার সঙ্গে কথাও বলেছি, আমি ভারতরত্ন সম্মান পাওয়ার জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়েছি। রাজ্যপাল হিসেবে রাজ্যের মানুষের মঙ্গলের কথা ভাবা আমার কর্তব্য। রাজ্যের মানুষ যাতে কেন্দ্রের তহবিলের সাহায্য পায় তা দেখার দায়িত্বও আমার। তিনি কি বললেন আমরা শুনবো। As governor, I have a duty to the people of Bengal to take care of their welfare. I had been to the Government of India recently. This is not the first visit. This is the second visit in a few days. Basic idea was to see whether funds can be obtained for the welfare of the people of Bengal. Discussions were held on this. The result has been very, very positive. Government of India, particularly the Prime Minister, is very keen that whatever could be done for the welfare of the people of Bengal should be done without delay. সন্দেশখালী কাণ্ডে শেখ শাহজাহানকে ফের নোটিশ ইডির। আগামী 7 ফেব্রুয়ারি সকাল 10:30টায় হাজিরার নির্দেশ। আজই শেখ শাহজাহান আগাম জামিনের মামলা শুনানি। তার আগে ফের নোটিশ পাঠালো ইডি। শেখ শাহজাহানের বাড়িতে কেউ নেই, মোবাইল ফোনও বন্ধ। সেই কারণে মেইল করে পাঠানো হয়েছে নোটিশ, খবর সূত্রের। ইডি আধিকারিকরা কোর্টের নির্দেশে তদন্ত করতে এসে মার খেলেন, হাসপাতালে যেতে হলো। তারপরেও অভিযুক্ত 1 মাস হয়ে গেল, তাকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এটি ইডির কোনো ক্রেডিবিলিটি থাকে? পুলিশের ঘেরাটোপে না থাকলে 1 মাসের মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, এটা হয়? বিজেপির সিবিআই চোর শুভেন্দুকে সামনে পেয়েও অ্যারেস্ট করছে না। সে আবার শাহজাহানের কথা বলছে। শাহজাহান, তাকে তো পুলিশও খুঁজছে, কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সিগুলিও খুঁজছেন। এখন কেন পাওয়া যাচ্ছে না এ নিয়ে তো কথা বলতে পারি না। এত বড় পৃথিবী, এত বড় জীবজগৎ, ভগবানের এত বড় সৃষ্টি, তার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র প্রাণ কোথায় লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বার করা কি সহজ কথা? তারা চেষ্টা করছেন, এখন কেন পাচ্ছেন না সে কি করে বলবো। কলকাতার এমএলএ হোস্টেলের এক বিধায়কের দেহরক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। শনিবার সকালে হোস্টেলের একতলা থেকে উদ্ধার হয় দেহ। জানা গিয়েছে, বন্দেয়ান তৃণমূলের রাজীব লোচন সোরেনের দেহরক্ষী দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিভাবে তার মৃত্যু হলো খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ভাটপাড়া পুরসভার 10 নম্বর ওয়ার্ড অফিসের রাস্তায় পাশে 6 থেকে 7টি বোমা উদ্ধার। রাস্তার পাশে রাখা গাড়ির নিচে বোমাগুলি রেখে কেউ বা কারা চলে যায় বলে অভিযোগ। ভাটপাড়া থানার পুলিশ এসে বোমাগুলি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। এলাকায় চাপা আতঙ্ক। তদন্তে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। শান্তিনিকেতনে বিজেপি নেতাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মার, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর চেষ্টা। ওই বিজেপি নেতাকে খুনের হুমকিও দেয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। আক্রান্ত অরুণ দাস বিজেপির এসসি মোর্চার বোলপুর সাংগঠনিক জেলার নেতা। অভিযোগ, বোলপুর পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর সঙ্গীতা দাসের স্বামী ও তৃণমূল নেতার নেতৃত্বে তার উপর হামলা হয়েছে।
লোকসভার ভোটের আগেই পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে বিজেপি শিবিরে বড় সড় ধাক্কা। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সহ 31 জন বিজেপির পদাধিকার পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত। দলীয় প্যাডে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। বেলদায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিজেপি নেতাদের বিক্ষোভ। বিজেপির জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পদাধিকারীদের। বিজেপির জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে প্রকৃত বিজেপি কর্মীদের বাদ দেওয়ার অভিযোগ। করোনার পর এবার কলেরার ভ্যাকসিন। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ও নাইসেডের যৌথ উদ্যোগে দেশে প্রথমবার শুরু হতে চলেছে কলেরার ওরাল ভ্যাকসিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। প্রাথমিক পর্যায়ে 30,000 মানুষকে ডোজ দেওয়া হবে। প্রথম ডোজ পাওয়ার 1 সপ্তাহ থেকে 6 সপ্তাহের মধ্যে নিতে হবে দ্বিতীয় ডোজ। এটা হচ্ছে একটা মানে বাইভ্যালেন্ট, O1 এর এগেনস্টেও কাজ করবে, O139 এর এগেনস্টেও কাজ করবে। আর এটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড হোলসেল ভ্যাকসিন, ওরাল ভ্যাকসিন। তো ওরাল ভ্যাকসিনটা দেওয়ার পরে এটা হচ্ছে অ্যাজ পার আপনার গাইডলাইন অফ দ্য ভ্যাকসিন, মানে এটা 1 বছরের ওপরে দিতে হবে, 1 বছরের তলায় কাজ করে না। 1 বছরের ওপর থেকে ওটা হচ্ছে একদম অ্যাডাল্ট, মানে 60 ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাবাভ সবাইকেই দেওয়া যেতে পারে। ফের চলন্ত ট্রেনে আগুন আতঙ্ক। সকাল 9:30 নাগাদ মালদা টাউন ও চামাগ্রাম স্টেশনের মাঝে কুলিক এক্সপ্রেসের চাকায় আগুন। উত্তর দিনাজপুরের রাধিকাপুর স্টেশন থেকে ছেড়ে রায়গঞ্জ হয়ে কলকাতা যাচ্ছিল কুলিক এক্সপ্রেস। মালদা টাউন স্টেশন ছাড়ার পর ট্রেনের চাকায় আগুন দেখে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। প্রাণভয়ে অনেকেই ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। ট্রেনটিকে চামাগ্রাম স্টেশনে নিয়ে গিয়ে মেরামত করা হয়। ঘণ্টাখানেক পর ফের কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় কুলিক এক্সপ্রেস। অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র 3 ফেব্রুয়ারি রাম মন্দির নির্মাণ কাজের পরবর্তী পর্যায়ে একটি বড় আপডেট দিয়েছেন। তিনি কি বলেছেন আমরা শুনবো। में अब पुनः निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और मुख्य रूप से जो परकोटा का कार्य पूरा करना है, जो एक 795 मीटर की परिक्रमा की दीवार है, उस कार्य को पूरा किया जाएगा। और उसी के साथ जो लोअर प्लिंस पे मंदिर के आइकनोग्राफी है, उस कार्य को भी शुरू होगा। और सबसे बड़ा कार्य जो मंदिर को पूर्ण किया जाना है, प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे जहाँ की राजा राम का दरबार होगा, उस कार्य को अब तत्काल प्रारंभ किया जाएगा और वर्ष दिसंबर 2024 में पूर्ण होगा। রাজ্যসভার বিরোধী দলীয় নেতা এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে 2রা ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণে ধন্যবাদ প্রস্তাবের বিতর্কের সময় বক্তব্য রাখেন। তার ভাষণে যে পুরো সরকারি ক্যাম্পাস হাসিতে ফেটে পড়েছিল। ओबीसी वुमेन्स को रिजर्वेशन 50% देंगे, हाँ दोगे। फिर परसों जब अपने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जल्द से जल्द इसको होना चाहिए, फिर क्यों उसको आपने उसको काउंटर अफिडेविट डाला? लेना था और लेकर आपका इतना बहुमत है। अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400 अरे तुम सुन जाओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले, इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए तो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो MLA लड़े, MP लड़े, आज आखिरी वक्त
राज्यसभा में आए। यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचाना। प्लीज ऐसा नोट माननीय खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा और सत्य के अलावा कुछ सही कहा, उसको प्रूव कर दिया। I think never a leader of opposition has been so applauded. It's a record. आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो मेरे बयान की तारीफ में मैं वो भी समझता हूँ, तो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे 400 आएंगे 5। भाई आपके आने हैं, हाँ आपके आने हैं, तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे। লোকসভা সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি 2 ফেব্রুয়ারি লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্রভাবে নিশানা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে দেশের 17 কোটি মুসলমান রাগান্বিত এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বিশ্বাস করেন না। সরকার তার নীতিতে মুসলমানদের প্রান্তিক করেছে। তিনি বলেন 17 কোটি নাগরিকের মনে অবিশ্বাস সৃষ্টি করা মারাত্মক। অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের পর 22শে জানুয়ারি যে অভিষেক অনুষ্ঠান হয়েছিল তার প্রেক্ষাপটে ওয়াইসি বলেছিলেন মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদী একজন পুরোহিত বা সম্রাট হয়েছেন, গণতান্ত্রিক देशेर प्रधानमंत्री नन। हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजदशुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है ही नहीं है। आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्रिख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया।
मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। পূর্ব বর্ধমানের জুনপুটে তৈরি হচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, তৈরি হচ্ছে নতুন বোল্ডারের রাস্তা। সূত্রের খবর, চলতি মাসের শেষে বা মার্চ মাসের শুরুতে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। এই বিষয়ে জেলা শাসক তনবীর আইজল জানিয়েছেন, দুটো রকেট পারস্পরিক সংঘর্ষে কিভাবে আলাদা হয়ে যায় তা নিয়ে একটি গবেষণা করা হবে। সেই জন্যই একটা রকেট উৎক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা হবে ওড়িশার বালেশ্বর থেকে, আর অন্যটা জুনপুর থেকে। জানা যাচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফে এর জন্য বেশ কিছুটা জমি দেওয়া হয়েছে। ফের আসানসোলের প্রার্থী হচ্ছেন বর্ষিয়ান অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। শুক্রবার রেড রোডে ধর্ণা মঞ্চ থেকে এমনটাই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ধর্ণা মঞ্চের পাশেই পশ্চিম বর্ধমানের সাংগঠনিক নেতৃত্ব নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। সভায় অভিনেতার বক্তব্য, আমাদের বাড়ির নাম রামায়ণ, কিন্তু ভগবান রামকে নিয়ে এমন রাজনীতি আগে দেখিনি। রাজনৈতিক সূত্রের খবর, বিগত 27 বছর পদ্ম শিবিরের নেতা ছিলেন শত্রুঘ্ন, কিন্তু দলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর বিহারের ভূমিপুত্র যোগ দেন তৃণমূলে। मैं कहना चाहूंगा कि जितने ड्रामे हो रहे हैं पार्लियामेंट में, भी कल देखा अंतरिम बजट में, अंतिम बजट में, लड़कियों को ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में आपने क्या किया? आपने सिर्फ 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण का इंतजाम किया, ठीक है, सराहनीय, अच्छी बात है। लेकिन कैंसर से लेके हृदय रोग से लेके इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उसके लिए क्या किया? स्वास्थ्य सेक्टर में क्या किया? स्वास्थ्य सेक्टर में क्या किया? आप हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि हमारे लिए 4 जाति है, 4 जाति है, एक है युवा, एक है गरीब, एक है महिलाएं और एक है किसान। तो आइए जरा किसान पे बात करते हैं। हमारे किसानों की मांग, अभी तक इतनी मांग है किसानों की, उसके मामले में क्या किया? आज हमारे किसान रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में क्या किया? युवा के रोजगार एक लफ्ज नहीं बोला। उनको अवसर कैसे पैदा करेंगे, कहां से देंगे उनको युवाओं को नौकरी? आज सबसे बड़ा मुद्दा है देश में नौकरी का, बेरोजगारी का, भूख का। आपको बता दूं कि हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का नाम 130-125 से नीचे है पूरे दुनिया में। हंगर इंडेक्स, इतनी हालत खराब है भूख के मामले में, जिसका हमने जिक्र भी किया कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। आप कह रहे हो 5 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये बताएं आप, हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम दुनिया के इतने सारे मुल्कों में सबसे करीब सबसे कम क्यों है? पर कैपिटा इनकम क्यों इतना नीचे है? किसानों का जिक्र किया। आज बताइए, आपने बजट दिया, इस सरकार का आखिरी बजट, इस बजट में आपको इन किसानों को क्या आमदनी दी, क्या सहूलियत दी? आपने क्या? मैं तो खुद ही रामायणवासी हूं, आपको तो पता होगा कि हमारे घर का नाम मुंबई में रामायण है। शायद भारतवर्ष में पहला मकान था जिसका नाम रामायण है। हम 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हमारे जुड़वा बेटे हैं, लव और कुश। सोनाक्षी तो आप जानते हैं, जुड़वा बेटे को बहुत लोग जानते होंगे, लव और कुश। हमारे इतने सालों से जो सेक्रेटरी रहा है हमारा, उसका नाम पवन कुमार है, 50 साल से जो सेक्रेटरी है। तो कहने का मतलब, मैं तो खुद रामायणवासी हूं, लेकिन मैं सर्व धर्म समभाव में विश्वास करता हूं। নিউজ টুডে এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন হাই নিউজ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ।